सिंध रानीपुरम फरमाइश करे नो नूर रसीद मोहम्मद हसनी, जमीर जान, समीउल्लाह जान मोहम्मद हसनी। और पदगन फरमाइश करे नो सनाजेब गड्डानी वाला, इसरार ज़ेब, उस्ताद इसाक नाग, उस्ताद ज़ियाउल-हक मोहम्मद हसनी कोच वाला, और उस्ताद अकरम जान, उस्ताद अईब जान और शायर जाकिर जान मोहम्मद हसनी। और मिन्नतवार थी उस्ताद फैज़ जान कारी जीना।
جادو نسیرنا دن گڑا دیر نیتین دیر کے اشکن کرے دن گڑا دیر نیتین دیر کے اشکن کرے دیر کے دوتے نامتن خیسن کرے دیر کے دوتے نامتن خیسن کرے دیر متکل ونی دیر پوسکن کرے دیر متکل ونی دیر پوسکن کرے دیر کی دوتے نامتن خیسن کرے دیر کی دوتے نامتن خیسن کرے فقیرینی حمیر تینا نیتینا فقیرینی حمیر تینا مینن تولو مشت دیر خیسن